Mo na kuan palabok ni siya. Oh. So this is palabok. How's the taste? Huh? It's good? Palitan natin yung pandesal. Yes. Natin pandesal. Valerios pandesal Yummy, no? from Seafood City. Jollibee. Harot na. Mahal ta, guys. Mura dito tani among panihapon. Oh, pandesal eh. Kokog palabok. Nga. Ay, Ano ko ka tayo? palabok. Jollibee pero Na Jollibee, medyo instant palabok. Jollibee wala siya no? Harot na. Instant palabok. Kita man ko og kuan kanang Ano ganito eh? kita man ko og kanang chicharon. Saan di sarod no? This one, right? Ito? Yeah. Kita kong baboy na chicharon. So, ahong gi crunchy. Girikok na ako pabalik ng crunchy pagkatapos kang nag-recook. Ah, That's how it is. Yummy. Use the lemon. So good. Wait, you squeeze lemon on your palabok, please. ano siya ba kape no? Sarap. Di ba kape? Sarap siya. Paano na yun eh? Ganito mo kang palabok mo kuhan? Pansit. Eh, di ba niyo no? Masama bihon. Kami bihon. Eh, dito na kasi sarap yung ano mo? Yummy, no? Pandesal from Seafood City. From Valerios. Yeah. Valerios. And then, homemade palabok, right? Alisa na mo ang among Pilipino pandesal ng ng pandesal. Ang among palabok. Jollibee. Harot na. Ani ra kalami, no? So namong dinner. Kaya craving daw sa bihon. Palaban. Wala kang palaban. Ano? Craving ang bihon doon. Mag-taste nyo. Hello. Nami palabok.
Palabok pa more. Yummy man di ay. Invento ko lang to. Napalabok. Lami mo di ay. Meron eh. Gamala ko. Kita ko bihon, kita ko ugkuan. Nakita ko, ang tawag dito. Nakakita ko ng chicharon. Pagkatapos ko yung chicharon, nakahanap ako ng tawag dito, white noodles. Then after that, I boiled egg, and then I cut the lemon, and then mix everything. It's become yummy. It's a sabori noodles, right?